महाराज बीरचंद्र माणिक्य को आधुनिक शहर अगरतला का वास्तुकार माना जाता है। बीरचंद्र माणिक्य ने 1862 में अगरतला का शहरीकरण शुरू किया और 1871 में उन्होंने अगरतला नगर पालिका की स्थापना की। इसके अलावा 1890 में उन्होंने उमाकांता एकेडमी की स्थापना की, जो त्रिपुरा में पहला पश्चिमी शैक्षणिक संस्थान था। वे एक उत्साही फोटोग्राफर भी थे। वे अपने महल में वार्षिक आलोक चित्र प्रदर्शनी की मेजबानी करने वाले भारत के पहले राजा थे। इसके अलावा महाराज बीरचंद्र माणिक्य की 183वीं जयंती अगरतला में बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में उचित गरिमा के साथ मनाई गई, ताकि एक आधुनिक त्रिपुरा का निर्माण किया जा सके और नई पीढ़ी को शिक्षा चेतना और पुस्तकालय आंदोलन का संदेश दिया जा सके। इसके अलावा बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के हेड लाइब्रेरियन दिलीप कुमार दास ने मीडिया को बताया कि आज का कार्यक्रम महाराज बीरचंद्र माणिक्य के विचारों को फैलाने का है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी आने वाले दिनों में बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम करना जारी रखेगा, ताकि बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के पाठक अपनी जरूरतों के लिए इस लाइब्रेरी का लाभ उठा सके। যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারাগুলিকে আমরা যেন বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারি, সেই চিন্তাধারা নিয়ে আজকে আমাদের এই কর্মসূচিটা মূলত পালন করা এবং সবার মধ্যে এই বার্তাটুকু পৌঁছে দেওয়া যে উনার যে আধুনিক ত্রিপুরা গড়ার যে শিক্ষা চেতনা এবং গ্রন্থাগার যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনগুলিকে মানুষের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য এবং আমাদের মূলত আমাদের লাইব্রেরিতে করার উদ্দেশ্য সেটা হলো যে ওনার যে অবদান বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, সেই বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে যেন সবাই আমাদের পাঠক পাঠিকা এবং সবাই যেন আসেন, সেই লাইব্রেরির যে পরিষেবা সেগুলি যেন গ্রহণ করেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই আজকের কর্মসূচিটা পালন করে। আপনার পরিচয়টা? আমার হেড লাইব্রেরিয়ান বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, নাম দিলীপ কুমার দাস।